welcome back. Yan. So, dito kami sa Manila Bay. Hindi ko alam to. Manila Bay ba to? Sakop na Manila Bay. So kasama ko si Master Hotel. Shout out Master Hotel. Master Roland, ayan o. Master. So tayo naka-fishing nung nakaraan eh. Naghahanap ng joy din. So nakakita naman tayo. So dito namin sa spot. Time check 6 AM. Bago tong spot na napuntahan namin guys, no? Hindi ko rin alam ko kung isda dito. Bagong spot, bagong kaibigan. Bago kakapain natin to. Ayun, so fishing na kami guys. Balik ako mamaya. Ciao. Papalubugin na lang natin yan. Metro to 20, 30 lalim. Gaano kalalim to, Kap? Mababaw lang. Pukol. Aray. Dali agad. Uy, strike tayo guys. Strike tayo. Laki, bid-bid. Mamali. Ay, laki, grabe, kalas, bid-bid. Aarya mo tal, wag mong pipilitin. Ang ganda naman ang buhay ng ko guys, tiki. Grabe, ganda ng spot na to ah. Fish on si Master Ote po. Nice one. Lapo. Lapo yan. Nagalaw, bakoko. Ganda ng spot. Malaki. Ay, lumalaban. Laki to guys, baka tripali to. Master, angat mo lang. Ayan. Yihi. 1-0. Mali. Wag mo yan, pwede yan. Nice one. Ayan na, may mamali na guys. Hihi. Thank you Lord. Yes. Ayan na. Good size guys Uy, sorry. Bigyan nyo ba yan, Kap? Meron. Dito yan. Pataga ko yan. Maagang to maaga tayo ayos. Dali guys. Kala ko sumabit. Fish on tayo guys. Fish on. Easy lang. Ayan, para makapalag. Woo! Sarap! Angat ka muna, Master, baka tumama sa'yo. Unat, grabe. Kap, eto na Kap, malapit na.
Ayun! Grabe! Diyos ko, nakaporma pa. Alanganin na ako ah. Alanganin na. Nakakabkan sa katig. Oh. Makita. Ayun na kap, ayun na kap. Woo! Thank you Lord! Woo! Grabe guys. Nakaramdam din ng pagod. Woo! Ay, salamat. Naramdaman ko ulit. Masakit. Nakakangawit pero ayos lang. Oh. 3 minutes fighting. Woo! Ayos oh. Nangilo kaya yan. Nakamababa na 3 dyan. Nautot-utot ako ah. Woo! Grabe, ngawit ako. Lalaki, mahaba eh na. Babae kasi. Pag babae, malapad, mabilog. Hindi na maramdaman sa ano eh, sa lakas ng rod eh. Mamaw na kasi. Oh. Putol agad, kalbo agad oh. Thank you Lord. Po. Guys, noon, dali na tayo mamali. Good size na mamali. So, naramdaman ko ulit yung laban niya after 3 years. Ang tagal, grabe. Puro lapu-lapu lang kasi tayo, tsaka bakoko eh. Kaya sakit sa ano, baligat. Ganda nitong rod na to, grabe. Lakas. Lakas ng rod na to. Sa gilid lang natin, sa ilalim. Sa ilalim lang ng bangka. Strike ako eh. Pagbiwas ko, nailuwa eh. Bit-bit siguro yun. Hindi tumama. Tanggalin ko kaya yung isa. Natanggalin ko yung isang ano, kasi hook, bumubuhol. Uy! So, umangat lang kami ng konti pa Manila Bay. Actually, Manila Bay na ito talaga. Pero Cavite City to kape no? Tapat ng Cavite City, Rosario ayan. Pero Manila Bay. Okay, hanggang ayun oh. May babaw doon. Hanggang ano naman yan, hanggang Ternate naman ng ano eh. Ang hangganan ng Manila Bay eh. Sa may Corridor Island, yan, tapat nun. Yung hangganan ng Manila Bay. Lakas ang loob nito, oh. Grabe. Merwisyo ka pa eh. Sabi ko na may kagat eh, may kumagat eh, may humila eh. Wow. Pero yan. Ay, pugita! Nice one!
Pugita, oh. Ay guys, nakahuli pugita guys, oh. Uy, baby pugita. Pugita. Ay, patay ka, patay ka. Oh guys, oh. May bisugo ka, makapalang bisugo. Oo, ito, ganito. Ana. Okay. Oo, hindi dyan. Pero ano to, kumakagat to sa ano, sa hipon. Magano ka ng ano, madali. O sige, ahon mo lang, ahon mo lang. Lapo. Uy, ang laki. Oh, salok, kap, salok. Luwag. Luwag mo yung bread, luwag. Oh, op. Yan. Laro lang. Teka, aangat ako, ha. Okay. Uy. Okay. Oop. Naku, baka tumama sa timon. Okay. Okay, angat. Ang ganda, tama, hindi nakalas. Nice one. Okay, angat mo lang. Oop. Ay. Wah. Sarap talungan, no? Ere. Kumalas, sayang. Tumama sa tali, eh. Teka. Birayin natin. Wala na, naka-recover na. Grabe, ano pa, oh. Ano yan? Tumama sa tali. Easy lang. Oy, nakarya mo. Yun, nice one. Open bail. Laki, oh. Bid. Nice one. Guys, so ang laki ng tali ni Master Roland. Yun! Uy! Laki! Wala na, nakataas na. Nakano na. Ganda, dulo. Grabe guys. Uy! Pumutok yung linya. Wow! Ang laki guys, grabe. Pumutok. Na meron nadali pa ni Kap, bumalik. Grabe pa yung ano mo. Ang laki. Pati yung team. Nice one, Master. Yun o. Galing. Master. Dali na naman si Master Junel, oh. Ahon mo yan, Master, ha. Pang ano na yan, pang ilan na yan. Oh. Dali na, yun. Alright. Oh, kami naman. Uy, tulok na ano? Tulok pa eh. Ay, grabe to, oh. Galit na galit, eh, oh. Grabe, oh. Labas mata niya, eh. Guys, munti ko na makakalimutan yung huli ko. Oh yeah. Yeah. Junior lang to, eh. Hala, ikaw. Yung maliit na mamahali. Tayo ni Joshua. Kasi